Ay, hapit na dyan mahuman akong payag. Kinsa kay kabalo mo buhat og payag der no kanang isa jud ka adlaw mahuman. Itaon. Oy. Nangitag masundoy na haod mo pay mo payag. Oh, nangita kog kuan kay para mahuman ni akong payag. Aw, ako doy kabalo ka na doy. Kabalo ka, kabalo? Oh, kabalo ko ana. Isa ra jud ka adlaw. Aw, isa ka adlaw. Kanang kuan doy, pila man ni siya. Boy, banaon sa nako doy. Kung sige usa man nimo. Anong tulo man ni kapusti doy? Titulo. Tulo kapusti. Oh, isa, duha, tulo. Duha ra. Isa. Duha. Moro na. Ha? Tulo man ni kabuok. Doy, libog na po dahil. Oy, pero... Say libog. Ako ni suklan siya, doy. 10,000 doy, 10,000. Ay dili lang. Ah, 10,000. Di ka masagal. Dili. Di ka masagal. Ay 10,000. Ah, Dili. kanta ka doy na mo. Si Martis, kiyo dito sa gingan doy. Ay sige, adlaw na lang tikag sa kalibo. Ay lagi tugan sa akong asawa. Hindi ko masugot sa kalibo. 10,000 isa ka adlaw. O sige, isa ka adlaw. Ay ko itugan sa akong asawa. Ayaw, kasi gara-gara doy ha. Kinakiyot-kiyot ba mo dito sa gingan doy. Ay, balik ka kay. Kasi masakpan ko sa akong asawa ba na. Makasukan jud ko ato. Ah, sama bago siya na mobalis akong 5,000. What? Mobalis akong 5,000. Sige, basta ayog isa ba ha? Aw, di ka magsaba na.